الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم 1,24,000 وچوں میرے آقا دا شان کچھ ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ہے پرشان قرآن کچھ ہو رہی ہے لیکچرار ہزار جہان اتے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے گیا موسیٰ سمسام کو طور ہے پر اتے فلکا دے جان کچھ ہو رہی ہے سامعین مکرم حاضرین محترم اج دی بزم ایمانی روحانی قرآنی جو بہت شاندار بے مثال ہے اور تسی احباب جو اس مجلس دے اندر شامل ہو اس پروگرام دے اندر اللہ تعالیٰ توڑا سارے دا آنا بیٹھنا قرآن سننا سرانا اور ساڑا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمان اور اللہ دی بارگاہ اے دعا کرنے ہاں کہ اللہ سانو قرآن و حدیث نو سن کے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمان دوستو چند منٹاں واسطے میں توڑے سامنے حاضر ہویا تو میں اپنی گزارش دا آغاز اس بات تو کرنا چاہاں گا کہ سانو اللہ دی عطا کردہ اس نعمت تے خوش ہونا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا رہبر قائد مقتدا پیشوا رہبر و رہنما یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے نے کہ جنہ ورگا نہ کوئی پہلے آیا ہے اور نہ کوئی آپ تو بعد قیامت تک کوئی آئے گا نہ اللہ نے اس تو پہلے کوئی ایسا بنایا اور نہ اللہ آپ تو بعد قیامت تک کوئی ایسا بنائے گا ساڑھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دی عظمت نو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کر دے اور کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف اے نہیں کہ مکے تک یا مدینے تک یا عرب تک اللہ نے آپ دی نبوت اور رسالت نو رکھیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جتھوں تک میں رب دی خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی اذا ذکرتو ذکرتا مائی میرے نام دے نال محبوبہ تیرا نام بھی پکاریا جائے گا اور میرے مصطفیٰ دی عظمت اور شان نہ اندازہ اتھے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی نو معراج کروایا تے زمین تے کرایا کسے نو خوہ دے اندر کسے نو چھری دے تھلے کسے نو آگ دے اندر اور کسے نو جناب کسے مقام تے کوہ تور دے اوپر لیکن جدو آمنہ دے لال
पैकरे हुस्नो जमाल सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे महबूब नबी दी वारी आई। अल्लाह ने फरमाया महबूबा हुण ज़मीन दी गल नहीं, हुण तुहानू सैर करानी है अर्शे बरीन तक। अल्लाह अकबर। और किस मुकाम तक अल्लाह ने आपको पहुंचाया है, एदा जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक अंदर इस तरह फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला ने आपनू सत्ता आसमाना दे ऊपर पहुंचाया वे और वो अजमत शान अता फरमाइए कि जिन्ना मैं इन अल्फाज नाल जिक्र करना चाहना, सब नबियां तो वध के पाया मदनी शान उचेराए बन कौनैन दा सरवर आया पीर मुहम्मद मेराए। शान मुस्तफा 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 मौलाना सैयद सिबुतुल्लाह शाह साहेब। सब नबियां तो मद के पाया मदनी शान उचेराए बन कौनैन दा सरवर आया पीर मुहम्मद मेराए। एक नानू कोहे तूर बुला रब गल्ला कीतियां प्यार दियां, तवज्जो करो, एक नानू कोहे तूर बुला रब गल्ला कीतियां प्यार दियां पहुंचा मेरे पीर दिया ने सत फलकां तो पार दियां। नाराए तकबीर। खतीब पंजाब राणा मोहम्मद सादक अतीक साहब, मौलाना मोहम्मद इबरार ज़हीर साहब, मौलाना हाफिज मोहम्मद सुलेमान यज़दानी साहब। एक नानू कोहे तूर बुला रब गल्ला कीतियां प्यार दियां पहुंचा मेरे पीर दियां ने सत फलकां तो पार दियां। हस्तियां सारियां रह गईयां थल्ले देखो पारे और आर दियां ओथे पहुंचे जिथे किसे दी सोच न पाया फेर आए। सब नबियां तो वध के पाया मदनी शान उचेराए बन कौनैन दा सरवर आया पीर मुहम्मद मेराए। एक कलाम मैं अपने वालिद गिरामी मौलाना मखदूम ज़ादा सैयद शाह नवाज अहमद तायब इन्हां दा सुना रहा वां और सुनना जरा मेरे मुस्तफ़ा दी अज़मत कितनी है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने की शान और मर्तबा अता फरमाया वे और किस मुकाम रफ़ीत अल्लाह ने फायद किया है कि सारे नू ज़मीन ते मेराज ते मेरे मुस्तफ़ा नू सत्ता आसमाना दे ऊपर अरशा तो भी ऊपर अल्लाह करीम ने सत्ता आसमाना दे ऊपर ले जाके आप नू मेराज करवाई। अल्लाह अकबर। और बरतरी शान अता फरमाई जो किसी नू अज तक नसीब नहीं हुई। ये अल्लाह ताला ने ऐसा इनाम और इकराम आप सल्लम दी ज़ात गिरामी ऊपर कीता वे और फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे ऊपर अल्लाह ताला फरमांदे ने महबूबा वरफ़अना अल्लाह का जिक्रक असां तुहाडा जिक्र बड़ा बुलंद कर दिता है। मशरक विच महबूबा जिक्र तेरा, मगरब विच जिक्र तेरा, शुमाल विच जिक्र तेरा, जनूब विच जिक्र तेरा, ज़मीन ते जिक्र तेरा, आसमान ते जिक्र तेरा। और अल्लाह ने अपना वादा पूरा करके विखा दिता। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जिथे जिथे मैं रब दा जिक्र होवेगा उथे मेरे महबूब मुहम्मद दा भी जिक्र होवेगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों सानू अपनी किस्मत के ऊपर फख्र करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने वो रहबर वो कायद वो मुक्तदा वो पेशवा वो रहबर और रहनुमा सानू बिन मंगिया अता फरमा दिते। और साढ़े हादी साढ़े रहबर साढ़े कायद उन्होंने नामे नामी क्या है
ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬੈਤ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬਰ ਫੜਿਆ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਏ, ਕੋਈ ਇਓ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ रोना है। असा कलमा नबी दा पढ़िया है, असा कलमा नबी दा। रहमत मस्जिद वाले हो, अल्लाह तोड़े ते अपनी रहमत करे। जरा मेरे नाल बोलो, असा कलमा नबी दा पढ़िया है, पल्ला कुट के सोने दा फड़िया है। असा कलमा नबी दा पढ़िया है, पल्ला कुट के सोने दा फड़िया है। सानू रंग मुहम्मदी वो चढ़िया है, हुण होर न रंग चढ़ाउणा है। इंशाअल्लाह किसे होर रंग की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मेरे मुस्तफा दा रंग चढ़ गया, अल्लाह ताला सानू मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रंग अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात मुख्तसर इस तरह अर्ज करांगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने मेराज दा जिस वक्त प्रोग्राम बनाया, अल्लाह ने मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ दी सैर दा जिस वक्त ये प्रोग्राम तरतीब दिता है, ते नूरियां दे सरदार जिबरील अमीन नू मेरे मुस्तफा दा गुलाम बना के आप दे कोल भेजिया वे। और जिबरील ने आके आपने उठाया और अर्ज की, महबूब अल्लाह दुल जलाल वल इकराम तुहाडा इंतजार फरमा रहे ने। अज रात अल्लाह ने तुहानू जो सैर करवानी है जमीन और आसमान दी, और अपनी अजीम निशानियां दिखानियां ने। चलो महबूब, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते और सारे जनाब थोड़ा इंतजार फरमा रहे ने। तो जिबरील मेरे मुस्तफा दे नौकर बन के, खादम बन के आप सल्लम दे कोल आए। ते की कहंदे ने, अर्ज की जिबरील सोने नु आके, उठो आका रब दा सब पैगाम आ गया है। सवारी ले दर ते है बुर्रा के आया, मुहारा फड़न लई गुलाम आ गया है। अल्लाह अकबर जा अकसा च पहुंचे सी आका हमारे, खड़े सन नबी इंतजार च सारे। ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। साढ़े नबी इमामे आजम नबी ने, जो सारे इमामा दे इमाम ने, आप नाल बढ़ के कोई इमाम नहीं, कि जदों सारे अंबिया मस्जिद अक्सा दे अंदर मौजूद ने और नमाज दा वक्त होया, तो कोई भी मुसल्ला इमामत ते अपनी मर्जी नाल नहीं आया। हत्ता कि जिबरील ने मेरे मुस्तफा नू बाजू तो पकड़ के मुसल्ला इमामत ते खड़ा कीता और फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिथे तुसी मौजूद होवो उथे किसी नबी दी भी मजाल नहीं तुहाडे मुसल्ले ते खड़ा हो। ये शान ए बरतरी अल्लाह ने साडे पीर नू अता फरमाई, साडे नबी नू, साडे मुर्शद नू। अल्लाह ताला सानू ये अजमत और शान नू जेड़ा समझन दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम दी इताअत और फरमा बरदारी दी तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।